साहेब आयच्या दिसा तुम्ही हांगासर दिसता, कितें एक्झॅक्टली जावन आहा तुमचो आयचो इश्यू? आयज इश्यू जालो कितें, काल आमकां मातशें लेट कळ्ळें की CM सरान कितें केलें हय, काल एक GCI आसा पळय ते गोवा चेंबर्स ऑफ गोवा कॉमर्स ऑफ चेंबर तेंच्या वांगडा बसून एक मिटींग घेतली. म्हाका दिसना खंयच्या पॉयंट एंड व्ह्यूआन ते गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आसा पळय ते स्टेक होल्डर कशे, खरें करता स्टेक होल्डर आमी. तेंच्या वांगडा खंय मिटींग कोण बसले, ओलाचे कोण तरी आसले खंय, उबराचे कोण आसले खंय आनी रॅपिडोचे कोण आसले खंय. आतां ह्या तिगूय लोकांची कांय चवथ न्हू, तेंची चवथ केन्ना जावची ना म्हाका जाल्यार दिसता. आतां नीज गोंयकारांची आमची चवथ 27 तारखेर CMान म्हणलेलें कितें 20 ते 25 तारखेर तुमकां आपयता म्हणून. जाल्यार ह्या मनशांक तुवें काल कित्याक आपयलें? आमकां आयज हांगा बसपाक तुवें तांकां आपयलें? बरें तांकां आपयलें जाल्यार आमकां कित्याक आपोवंक ना? आमी स्टेक होल्डर न्हू. तुमचे टॅक्सी युनियन इतके आहा, मल्टिपल आहा, तितलो कोणूच रिप्रेझेंटेटिव्ह नासलो कालच्या दिसा? कोणूच नासलो. कोणाक सांगूकूच ना जाल्यार, कोणाक आफोवकूच ना जाल्यार कोणूच नासलो थंयसर. आमी म्हणटा कितें, आमी स्टेक होल्डर न्हू. आमी तुमकां निवडून दिल्या मरे, गोंय चलया म्हणून आमी तुमकां निवडून दिल्या. हे कोण येयल्ले पळय ओला उबर रॅपिडो तेंच्यांनी तुमकां वोटींग केल्या आनी दिल्या निवडून. आमी नीज गोंयकार मरे. कितल्या फावटी तुवें आमकां कॅटा केली? 2 तारखेर तुमी आपयल्ले आमकां, 2 तारखेर तुमी कॅट केले. आतां तुमी 20 ते 25 तारीख म्हणटा. 25 तारीख तुमी आतां 5 दिसाचे गॅप दिता पळय. 27 तारखेर चवथ. आमी गणपती पुजपाचो काय तुमच्या फाटल्यान धांवपाचें? फाल्यां तूं 25 तारखेर आपयतलो, 25 तारखेर कोण पावचे ना, मागीर तूं कितें म्हणटालो कोण येवंक ना. ह्या खातीर हांव म्हणटा कितें, आमकां आयजच्या आयज इमिजिएट आयज आमकां कॉल कर तूं, आमी डिस्कशन करुया तेजेर. आनी तुमी आमकां एक बरो म्हटलेलें पळय तुवें, CM सर पळय कसो आतां यू टर्न घेता तो. तुमी म्हटलेलें ओला उबर गोंयान केन्नाच येवचें ना म्हणून. आयज कितें जालें? तांकां घेवन कित्याक बसलो तूं? गोंयान येवचें ना म्हणल्यार, पूण तेज्या वांगडा मिटींग जाल्या. तेज्या वांगडा काल मिटींग जाली न्हू. 3 कंपनी आसल्यो, ओला उबर आनी रॅपिडो. हे बाबा हे नीज गोंयकार. तर तुमकां कॉन्फिडन्सान घेता वो तांकां कॉन्फिडन्सान घेता? आतां कांयच कळना न्हू कोणाक कॉन्फिडन्सान घेता तो. तांकां घेता काय आमकां? जाल्यार आमकां काल आपोवंक जाय आसलें न्हू तुवें. तेवूय स्टेक होल्डर म्हणटा न्हू, ते काय आजून गोंयान तुमी तांकां परमिशन दिवंक ना. तुमीच सांगता. आमी उबराच्यो गाडयो कितल्यो धरून दिल्यो. वास्को आमी 2 कंप्लेनी केल्यो, कलांगूट आमी 1 कंप्लेन केली, काल एक मोपा कंप्लेन जाल्या. हेंचेर कितें कारवाय केली तुमी? कांय कारवाय करिना मरे तुमी. आनी म्हणटा तुमी उबर चलना गोंयान, उबर चलना गोंयान. अरे बाबा ना रे म्हणटा CM सर, तकलेर हात मारता आनी म्हणटा. तरी आसतना रेड हँडेड धरून दिले आमी. तेजेर आयज मेरेन कितें एक्शन जालें कोणाक खबर ना. जाल्यार आमकां कित्याक आपयना काय म्हणटा? आमकां कित्याक तुमी आपयना? आमकां आपया मरे, आमकां आपया, आमी उलोवया. तुमी सांगता आपयता अशें कॅटा करीत रावता आनी फाटल्या दारांच्यान तुमी तांकां आपयता. हें सामकें आमच्या काळजाक लागलां आमच्या. कित्याक आतां चवथ तेकलेली आसा आनी तूं मदींच म्हणटा ना डिजिटलायजेशन जावंकूच जाय. बाबा आमी तुका तेंच्या बस मरे, उलोवया मरे सगळे जाण. तेवूय स्टेक होल्डर, आमी स्टेक होल्डर. काल टुरिजमाचो कोणूच ना खंय थंयसर. CM आसलो खंय थंयसर, मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो खंय, आनी हे ओला उबर रॅपिडो हेंचे रिप्रेझेंटेटीव आहले. आनी तितून एक डायरेक्टरूय आसलो आमचो आतां जुंता हावजान वयर बसला तो. आमकां एक सगळ्यांक आमी तुमकां सांगलेलें युनियनां आसा पळय तांकां तुमी एक लेटर काडा आनी आपया तांकां. आमी हांव रेडी आहा म्हणून सांगलेलें. कित्याक आपयना काय म्हणटा आमकां? आपया मरे, आमी रेडी आसा केन्नाय मेळपाक. आमी त्याचेर आयज हांगाच बसतले. आमकां CMान आफोवचें आनी आयज डिस्कशन कितें तें करपाचें. काल जर तुमी तांकां आफोवंक शकता जाल्यार आयज आमकां तुमी आफोवंक जाय. हो आमचो डिमांड आसा. मॉन्सून असेंब्लीक तुमचो विशय आयलो, तेच्या पयलीं तुमी सगळ्या आमदारांक मिनिस्टरांक मेवले, मेमोरंडम दिलें. कितें तरी फायदो जालो असो दिसता कालची मिटींग पळोवन तुमकां? पळय त्या आमदारांनी तुमी पळयलो आसतलो एसेंब्लीन आवाज उठयलो आनी थंयसरूय सांगलें इट इज जस्ट अ गायडलायन्स म्हणून सांगला पळय तुमी. इट इज जस्ट अ गायडलायन, दे आर नॉट, ते आजून एक्झिस्टान येवंक ना म्हणून सांगलेलें. म्हणजे कालचे हितून ते दुसरेंच जावन गेला थंय. भायलो कोण येवचो ना म्हणटा, तरी आसतना बायलांक घेवन बसले तुमी. म्हणजे जे पळय आमदार आमी जितल्या 40 आमदारांक मेळ्ळे तितूंचे 3-4 कितें सोडून कोण नासले तांकां आमी मेळोंक नासले. म्हणजे बाकीच्या आमदारांनी चडशा मॅक्झिमम मेजॉरिटी आमदार आसले पळय तेंच्यांनी इश्यू विधानसभेन रेज केल्लो आनी स्ट्रॉंगली रेज केल्लो. तेन्ना मात फक्त म्हणटाले आमी करतले, आमी करतले, आमी करतले. म्हणजे आमकां काल आमकां अशें दिसलें की हे बाबा कितें तरी फिशी आसा हितून, सामकें फिशी आसा. एक तर गोंयकारांक सोंपोवंक भायर सरला सरकार आनी बायलांक हाडून प्रमोट करूंक सोदता. आयच्या दिसा तुमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या ऑफिसाच्या सकयल बसला, वयर तुमी कितें मेमोरंडम बा कितें दिला, लेटर बा? हेच्या पयलीं मेमोरंडम दिवन आमी जाल्यार थकले. मेमोरंडम हेच्याय पयलीं दिल्लो आसा. आयज आमी मेमोरंडम कांय दिवंक ना. आमचे जे डिमांड्स आसा पळय ते पळय आमी बरयल्ले आसा पळय, तुका दिसता आसतलें. हे डिमांड आमचे फुलफील करूंक जाय गव्हर्मेंटान, इतलेंच आमची मागणी आसा. आनी आयज आमकां कशे भाशेन तुवें आपोवंक जाय, नाजाल्यार आमी हांगा बसतले.
कालच्या दिसा ओला आणि उबेर हांगासर येवन ओला, मिटींग उबर जाली plus रॅपिडो. तर तुमी स्ट्रॉंग आहा, तुमचे युनिटी स्ट्रॉंग आहा? आमची टॅक्सीकारांची ऑल ओव्हर गोवा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साऊथ सगळे स्ट्रॉंग आसा आमी. हितून आमचे डिस्क्रिमिनेशन काय ना, सामके स्ट्रॉंग आसा आमी. सो तुमी जे एपाक ओपोज करता तेजेर तुमी कितें कॉम्प्रोमायज करूं शकता? ना ना ना. अजून मेरेन आमचे सरा कडेन उलोवणें जावंक ना. आमकां पळय उलोवणें कर उलोवणें करुया म्हटलेलें. ते उलोवणें करपाक आमी रेडी आसा. उलोवणें करुया म्हणल्यार आमी अजून मेरेन खंयच्याच एपाक सपोर्ट करिना आनी हेचे फुडें करचे ना आमी. तो कॉम्प्रोमायज कांयच जावचें ना. सो तुमचें फूल नांव सांगचें? हांव सुनील आनंद नायक, नॉर्थ एंड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियन प्रेसिडेंट. थँक्यू. रेडी जालो तुमकां.